15 दिन हो गए, कहाँ गया मोहम्मद का रब? उसके अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। कह दिया था ना, हमारे 3 सवालों ने उसे लाजवाब कर दिया। अब मक्का में इसकी पैगंबरी खत्म। मक्का के सरदार जश्न मना रहे थे। 15 दिन की खामोशी को उन्होंने अपनी फतह समझ लिया था। कुफ्फार का मजाक हद से बढ़ गया है। मुझे उनसे ज्यादा अल्लाह के रसूल की फिक्र है। मैंने आपको उम्मत के लिए इतना गमज़दा और परेशान कभी नहीं देखा। लोगों के इस इनकार पर अल्लाह के रसूल वाकई इंतहाई गमज़दा थे, इतने कि अल्लाह ने आसमान से सूरतुल कहफ की 6ठी आयत नाजिल की। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तई हलाक कर दोगे। ये है आयत नंबर 6। लफ्ज है गम से खुद को हलाक कर लेना। अल्लाह अपने नबी से कह रहे, ए मोहम्मद, आप उनके ईमान ना लाने पर इतने गमगीन क्यों हैं कि गोया आप खुद को हलाक कर लेंगे। ये गम कैसा था? ये आपकी अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत का सबूत था। आप इस बात पर परेशान थे कि ये लोग मक्का के सरदार अपनी जिद, अपने गरूर और अपने मजाक की वजह से इस कुरान पर ईमान नहीं ला रहे और इस तरह वो जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं और आप उन्हें हर कीमत पर बचाना चाहते थे। तो ये आयत दरअसल अल्लाह की तरफ से अपने हबीब के लिए एक तसल्ली थी। गोयन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ए मेरे हबीब, इतना गम ना करें, इतना बोझ ना लें। आपका काम पैगाम पहुंचा देना है। आप उनकी वजह से खुद को तकलीफ ना दें। लेकिन सवाल फिर वही था, आखिर वो लोग, ये कुरैश, हक को कबूल क्यों नहीं कर रहे थे? उनकी आंखों पर पर्दा किस चीज का था? इसका जवाब अल्लाह ने अगली आयत यानी आयत नंबर 7 में दिया। जो चीज जमीन पर है, हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है। इस आयत में अल्लाह उस वजह को वाज़ेह कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग गफलत में पड़ जाते हैं और हक को कबूल नहीं करते। वजह है जीनत। क्या है? हर वो चीज जो इस जमीन पर है और इंसान को खूबसूरत लगती है, उसे अट्रैक्ट करती है। मालो दौलत, औलाद, खूबसूरती, ताकत, शहरत, टेक्नोलॉजी, ये सब जीनत है। अल्लाह ने उसे बनाया है। लेकिन क्यों बनाया है? अल्लाह फरमाते हैं ताकि हम उन्हें आजमाएं, उनका इम्तिहान लें। ये दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड है और ये सारी ज़ीनत इस टेस्ट का हिस्सा है। और टेस्ट क्या है? ये देखने के लिए कि कौन बेहतरीन अमल करता है। अल्लाह ये नहीं देख रहा कि किसी के पास कितनी जीनत है, बल्कि ये देख रहा है कि इस जीनत के होते हुए कौन अपने अमल को बेहतर रखता है। क्या आप इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? क्या आप इस ताकत को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ये जीनत आपको अल्लाह से दूर करती है या करीब? देखो, ये है असल ताकत, ये है असल ज़ीनत। जमीन की हर चीज मेरे कदमों में है। दौलत और ताकत, यही असल चीज है। मोहम्मद कहता है ये सब छोड़ दो। कुरैश के सरदार इसी इम्तिहान में नाकाम हो रहे थे। वो अपनी दौलत और ताकत के ज़ेबाइश में इतने गुम थे कि वो कुरान के पैगाम को समझ नहीं पा रहे थे। और आज हमारा हाल क्या है? हमारी जीनत है सोशल मीडिया, लाइक्स, फॉलोअर्स की गिनती। हम भी उसी टेस्ट से गुजर रहे हैं। क्या हम एहसन अमला कर रहे हैं? क्योंकि ये जीनत, ये चमक दमक, इसकी असल हकीकत क्या है? क्या ये हमेशा रहेगी? ये बताया अल्लाह ने 8वीं आयत में। और जो चीज जमीन पर है, हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। ये है आयत नंबर 8। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सारी जीनत जिस पर तुम फख्र करते हो, जिसके लिए तुम हक का इनकार कर रहे हो, एक दिन आएगा जब हम इस जमीन पर मौजूद हर चीज को एक ऐसी जमीन की सतह बना देंगे जो बिल्कुल खुश्क, बंजर हो, जिसमें कोई सब्जा, कोई जिंदगी ना हो। यानी ये सब कुछ, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे महलात, सब खत्म होकर एक साफ मैदान बन जाएगा। ये है उस जीनत की हकीकत जिसकी खातिर तुम भाग रहे हो। क्या ये इस काबिल है कि इसके लिए आखिरत को दाव पर लगा दिया जाए? दुनिया की ये हकीकत बताने के बाद अब अल्लाह कुरैश के पहले सवाल का जवाब आयत नंबर 9 में शुरू करता है। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? ये जवाब का आगाज है, लेकिन अल्लाह सीधा कहानी शुरू नहीं करते। पहले वो एक सवाल पूछते हैं,
کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ان غار والوں کا قصہ برسیں ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب، کوئی انوکھی، کوئی سب سے بڑی نشانی تھی؟ گویا اللہ کہہ رہا ہے تم چند نوجوانوں کے سو جانے اور جاگ جانے کو اتنا بڑا معجزہ سمجھ رہے ہو؟ کیا میرا ان آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا، اس کائنات کو اربوں سال سے چلانا، تمہیں ہر روز رزق دینا، تمہارے جسم کا یہ پیچیدہ نظام، کیا یہ سب اس ایک واقعے سے زیادہ عجیب اور بڑی نشانیاں نہیں ہیں؟ اس سوال سے اللہ پہلے قریش اور ہمارے تکبر کو توڑتا ہے اور ہماری توجہ اصل نشانیوں کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ پھر اللہ اصل کہانی شروع کرتا ہے آیت نمبر 10 میں۔ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، لفظ نوجوان استعمال ہوا۔ یہ وہ باہمت نوجوان تھے جنہوں نے اپنے معاشرے اور ظالم بادشاہ کے شر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرف یہ پہاڑ ہمیں چھپائیں گے۔ جب وہ اپنا گھر بار، اپنی آسائشیں، سب کچھ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ کر، دنیا سے کٹ کر ایک انجانی غار میں داخل ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ پر یقین۔ اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے تاریخ کی سب سے خوبصورت اور جامع دعا مانگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ توکل کی انتہا تھی۔ ذرا اس دعا کی گہرائی کو سمجھیں۔ انہوں نے پکارا اے ہمارے رب، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، پھر مانگا ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے خاص رحمت، یعنی ایسی رحمت جو خاص آپ کی طرف سے ہو، جس میں دنیا کے اسباق کا دخل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر ان کے لیے رحمت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ بادشاہ دشمن، یا اللہ اب کوئی دنیاوی وسیلہ نہیں، اب بس تیری ہی خاص رحمت، تیرا ہی کرم چاہیے۔ اور پھر کیا مانگا؟ اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں ہدایت اور کامیابی کا رستہ۔ سوچو، وہ غار میں پھنسے ہوئے تھے، بادشاہ پیچھے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں کھانا دے یا ہمیں بادشاہ سے بچا لے۔ نہیں، انہوں نے اپنا پورا معاملہ، اپنا پوری صورتحال اللہ کے حوالے کر دی۔ گویا کہہ رہے تھے یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے، ہمارا پلان فیل ہو گیا، اب آپ ہی ہمارے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ ہی اسے سلجھا دیں اور ہمارے لیے وہ راستہ نکالیں جو سب سے سیدھا ہو، سب سے بہتر ہو، جس میں ہماری اصل کامیابی ہو۔ یہ ہے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو تب مانگی جاتی ہے جب انسان کے اپنے سارے راستے بند لگنے لگیں۔